दर्शक बंधु मु आज आपण मानक पई एक बहुत गुरुत्वपूर्ण वीडियो आनी अछि और आपण मानक मु अनुरोध करिवि आपण माने वीडियो को लाइक करंतु कि कमेंट करंतु मु से कथा कहिबि नै किंतु आपण मानक मु अनुरोध करिवि हे वीडियो निहाते आपण माने शेयर करिवे एवं सेही लोक मानक पाखकु पहुंचंतु जो माने कि आज क्रिश्चियन लोक मानक विरोधी करछंती आ सेही लोक मानक पाखकु ही पठांतु जो माने क्रिश्चियन लोक मानक हत्याचार करुछंती क्रिश्चियन लोक मानक मारुछंती तांकर घर द्वार भांगुछंती। तो एमिति ही घर द्वार भांगिबा वीडियो आपण मानक पाखकु मु आनी अछि। तो मु आनी अछि आज मालकानगिरी जिला कुडमुल ग्राम मालकानगिरी जिला कुडमुल ग्राम रो एक वीडियो आनी अछि और आपण माने वीडियो देखंतु तापर माने बाकी आडू जिबा। समस्त को प्रभु जीशु ख्रीस्त नाम प्रेज द लॉर्ड मु प्रभुंकर दास सैमुअल राज आपण माननकु आज गोटे दुखर विषय कहबा पई चाहे आमानकर मालकानगिरी जिल्लार कुडमुल गुमा ग्राम रो निकट रे एक चर्च जोटा कि थिला आपण माने मो पछाडे देखि पारुछंती से चर्च को केते ख्रीस्त विरोधी लोक माने 16 तारिख राति रे आसी भंगारुजा करिछंती नष्ट करिछंती आपण माने मो पछाडे देखि पारुछंती कि प्रकार लोक माने आसी ख्रीस्त विरोधी ख्रीस्तंकर विरोधी प्रभुंकर लोक मानकर विरोधी लोक माने आसी से माने गुंडागर्दीर काम गोटे चोर परी गोटे गुंडा परी गोटे हत्याकारी लोक मानक परी आसी गोटे घर को नष्ट कर देइछंती गोटे प्रभुंकर घर प्रार्थनार गृह को गोटे मंदिर को आज नष्ट कर देइछंती। एई चर्च रे प्राय अनेक मास धरी प्रार्थना हो नथिला बंद थिला हेले मध्य ख्रीस्त विरोधी प्रभुंकर लोक मासी ए चर्च को भंगारुजा करिसंती। ए चर्च रो पालक मो पालक अटंती रेवरेंड पास्टर एस आमोस जे कि बहुत कष्ट रे परिश्रम रे बहुत दुख रे कष्ट रे अभाव दे अनेक सेवा करी ए चर्च को निर्माण करी प्रभुंकर सेवा करी आसुथिले किंतु आज शैतान आज ख्रीस्त विरोधी लोक मानकर भितरे पसी आज ए प्रकार कार्य करी अछि। दया करी आपण माने आमानक पय प्रार्थना करंतु विशेष करी आमानकर बालक पय प्रार्थना करंतु ए चर्च रो विश्वासी भाई भौणी मानक निमंते प्रार्थना करंतु आउ सेही ख्रीस्त विरोधी लोक मानक पय प्रार्थना करंतु आमानकर जिल्ला रे आमानकर ग्राम रे आमानकर अंचल रे जेपरी प्रभुंकर राज्य प्रभुंकर सुसमाचार आउरी वृद्धि पाइबा आमे विश्वास करूछु। जगत रे प्रकार कोनोसी शक्ति ना ए प्रकार कोनोसी बल ना ए प्रकार कोनोसी अधिकार ना जोटा कि प्रभुंकर कार्य को बंद करि पारिबो एहा मनुष्यर कार्य नुए या ईश्वरंकर कार्य अटे जदि ईश्वरंकर कार्य चालुछि जगत रो कोनोसी शक्ति बंद करि पारिबो ना आउ प्रभुंकर राज्य वृद्धि पाइबो लोक माने यीशु को विश्वास करिवे यीशु को ग्रहण करिवे या सियोर ग्यारंटी हेबा पई जाउछि। आउ जो ख्रीस्त विरोधी भाई भौणी माने या करिसंती आमे से मान को चैलेंज करबा पई चाहू आपण माने केते चर्च भंगाइबे आपण माने केते लोकन को मारिबे हानिबे प्रभु आपण माननकु तार पुरस्कार देबे प्रभु आपण माननकु देखु अछंती प्रभु आपण माननकु देखु अछंती आउ प्रभु जानि छंती आपनकर जीवन रे कोन करिवे से ईश्वर अटंती से सर्वशक्तिमान अटंती से सृष्टिकर्ता अटंती तो तांको भय करंतु ए प्रकार कार्य गुडी को करंतु नाही। तो आपण माने देखु छंती दुखर विषय ए विषय ने आपण माने व्यक्तिगत प्रार्थना रे मंडली रे आउ प्रत्येक जगह रे प्रार्थना रे तळी धरंतु मोर प्रिय मंडली प्रभुंकर लोक माने आपण माने देखि पारुछंती ए चर्च मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट रो कुडमुलगुमा ग्राम रो निकट रे एक ग्राम अछि नालीगुड़ा बोली से गाँ रे ए सब घटना घटी अछि। किछि मास धरी किछि विषय नै कि निंदा हेतु ताड़ना हेतु ए चर्च को बंद करा जाइथिला प्रार्थना हो नथिला उपासना हो नथिला हेले मध्ये अचानक भाव रे नवंबर मासर 16 तारिख रे किछि व्यक्ति ख्रीस्त विरोधी लोक माने आसी ए चर्च को भंगारुजा करिसंती सबु किछि नष्ट करि दैछंती। आपण माने देखि पारुछंती चर्च रो झरका चर्च रो कबाट चर्च रो जते जिंस पत्र थिला सबु को से माने भांगी दैछंती फैन गुडा को आ सबु किछि नष्ट करि दैछंती। मु भाबुछि जदि से मानक पाखे जदि दम थांता साहस थांता से माने रात्र समय रे चोर परी गुंडा परी डाकू परी ए प्रकार काम करि न थांते से मानक पाखे साहस नाही दम नाही किंतु मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने मु आपण मान को अनुरोध करे ए विषय नै प्रार्थना करंतु प्रशासन को पुलिस अधिकारी मान के विषय जणा हिछि तो से माने आरो इन्वेस्टिगेशन करूछंती से मानक मध्य धन्यवाद हेले मध्य मु आपण मान को अनुरोध करे विषय नै प्रार्थना करंतु विशेष करी मानकर
ପାଳକ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାରିବାରିକ ମାଣ୍ଡଳିକ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଯେ ପୁରା କେମିତି ଛିନଛତ୍ର କରିକି ସେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଘରଟା ଭଙ୍ଗା ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଏହା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ହେଇପାରୁଛି? ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଏହା କେତେ ଦୂର ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଦୂର ଠିକ୍? ଯେଉଁଠିକି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁଛୁ, ଯେଉଁଠି ଉପାସନା କରୁଛୁ, ଯେଉଁଠି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ, ବାକ୍ୟ କହୁଛୁ, ଯଦି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଦେବେ, ସେଇଟା କ'ଣ ସରକାର ଦେଇଥିଲା କି? ସେ ଜାଗା କ'ଣ ସରକାରର କି? ଆଜି ଅନେକ ବିରୋଧୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିନ୍ଦା କରୁନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁନାହିଁ। କାହିଁକି ନିନ୍ଦା କରୁନାହିଁ? କାରଣ ବାକ୍ୟରେ ବି ଲେଖା ଅଛି, ମୋ ନାମରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାଡ଼ନା ଆସିବ ବୋଲି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ତାହା। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁ, ଆମମାନେ ସେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ାରୁ ଆମମାନେ ଜାଣିଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲୁ, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲାଠୁ ଆମମାନେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଡ଼ନା ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ବିଷୟ ଯଦି ଆମମାନେ ସହିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୁହେଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଏଇ ତାଡ଼ନା ବିଷୟ ଯଦି ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଡ଼ନା ଆସିବ ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୁଃଖ ଆସିବ ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସଙ୍କଟ ଆସିବ ନାହିଁ, ରୋଗ ଆସିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମମାନେ କେମିତି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇପାରିବା? କେମିତି ଆମମାନେ ଆତ୍ମିକରେ ବଢ଼ିପାରିବା? ଆମମାନେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା, ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର। ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେବେ ବି ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଆଣେ, ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଢ଼େଇ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆଉ ଆଜି ଆମମାନେ ଦେଖିବା ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 5 ପର୍ବ 11 ପଦ। ଲୋକେ ଯେବେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମୋ ସକାଶେ ନିନ୍ଦା ଓ ତାଡ଼ନା କରନ୍ତି, ପୁଣି ମିଥ୍ୟାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ କଥା କହନ୍ତି, ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଧନ୍ୟ, ଆନନ୍ଦ କର ଓ ଉଲ୍ଲସିତ ହୁଅ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଚୁର। ସେହିପରି ତ ସେଇମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରିଥିଲେ। ମୋର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଅନେକ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲୁ, ଆମମାନେ ଜନ୍ମଠୁ ଆମମାନେ ଜାଣି 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 ଆସୁଛୁ ଯେ ନାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ମାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାରେ ରହିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲରେ ରହିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ତାହା ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଆମମାନେ ପୂର୍ବପୁରୁଷଠୁ ଜାଣି ଜାଣି ଆସୁଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ପୂର୍ବପୁରୁଷଠୁ ଜାଣି ଜାଣି ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମର ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଜାତୀୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରୁଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି ହସୁଛନ୍ତି, ତ ଆମମାନଙ୍କର ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଆମମାନେ ଆନନ୍ଦ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ସେହି ସମୟରେ ଆମମାନେ ଉଲ୍ଲସିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେହି ସମୟରେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଆମମାନେ କେମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି ଆମମାନେ ନିଜକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା? ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସକାଶେ କଷ୍ଟ ସହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ରଖିଛି ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ତାଡ଼ନା ପାଉଛୁ, ତ ଆମମାନେ ଖୁସି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଆମମାନେ ଦେଖିବା କେଉଁମାନେ ଧନ୍ୟ, ଆମମାନେ ସେ ବିଷୟ ଦେଖିବା। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 2ରୁ ଆମମାନେ ତଳକୁ ଯଦି ପଢ଼ିବା, ଆମମାନେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲି ବୁଝିପାରିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାହା ଅଛି କି ନାହିଁ। ଆମମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସେହିପରି ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆମମାନେ ତାହା ଟିକେ ଦେଖିବା। 2 ପଦ ଦେଖିବା। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ମୁଖ ଫିଟାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆତ୍ମାରେ ଦିନହୀନ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର। ଶୋକକର୍ତ୍ତା ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ନମ୍ର ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ କ୍ଷୁଧିତ ଓ ତୃଷିତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ପରିତୃପ୍ତ ହେବେ। ଦୟାଳୁ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ଦୟାପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ।
सुधोचित लोके धन्य कारण से माने ईश्वर दर्शन पाइबे। शांतिकारक लोके धन्य कारण से माने ईश्वर संतान बोली ख्यात हेबे। धार्मिकता निमंते ताड़ना प्राप्त लोके धन्य कारण स्वर्ग राज्य से मानकर। मोर प्रिय माने मु आपण मानको कहिबा पई चाहे आमे कोन सांत्वना लोक, आम्भे माने कोन नम्र लोक, आम्भे माने कोन जन को क्षमा करि पारुछु। जे कोनोसी व्यक्ति जदि आम मानको मारुछि ताहाले आम माने ताकू रिप्लाई दउछु, आम माने ताकू आम माने हाथ उठेबा पर्यंत आम माने जाउछु। ताहा प्रभु चाहंतिनि मोर प्रिय माने। जदि आम मानक जीवन रे सही विषय अछि ताहाले आम मानक पई स्वर्ग राज्य नाही। सेतिबाई मोर प्रिय माने मु कहिबा पई चाहे जेते ताड़ना आसुछि, जेते जाहा आसुछि, जेतिकी दिन पृथ्वी पृष्ठ रे आम माने बंचिबा सबु सही की जदि बंचिबा ताहेले आम माने जेतेबेले जागतिक जीवन छाड़ी की जिबा, जागतिक जगत छाड़ी की जिबा, प्रभु आंभ मानक पई स्वर्ग राज्य रखिछंती। आम मानकर आत्मा को से सुरक्षा रे रखिबे। विचार दिन रे से विचार करी नूतन आंभ मानक सृष्टि करिके से स्वर्ग को नेबे। एहा मोर विश्वास। आपण माने कोन विश्वास करंती मु जानि नहीं। सेतिबाई मोर प्रिय माने आपण मानको कहिबा पई चाहे आपण माने प्रार्थना रे रुहंतु। जन को क्षमा करिबार आपण मानक हृदय रे संचय रखंतु। जन को प्रति दया रखंतु, जन को प्रति प्रेम रखंतु, जन को पई प्रार्थना करिबा विषय रखंतु। आज हम माने निराश हताश होउछु। आज हम माने अनेक विषय को भाबी के अनेक चिंतित होउछु। बाकी हम मानको कोहे चिंता करो ना, विश्वास करी तुमे जहा किछि मागिबो ताहा तुमे पाइबो। सेति पई मोर प्रिय माने सबुठारो हम माने ईश्वर को विश्वास करिबार अछि।